आसनसोल रेलवे स्टेशन में मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार ने अपने सभी ब्रांच के अधिकारी लोगों को लेकर आसनसोल रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उनका मुख्य उद्देश्य है कि 2 तारीख से जितने भी लोकल और पैसेंजर ट्रेन चलाए जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने पूरे स्टेशन में घूमकर पैसेंजर की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ किस तरह से यात्री स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अलावा कई चीजों का उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण करते डीआरएम सुमित सरकार एवं अन्य अधिकारियों ने बताया कि यात्री अगर आसनसोल स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही वो जो बैग अपने साथ लेकर आएंगे उसे सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही यात्रियों के हाथों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। स्टेशन के मुख्य द्वार पर आने वाले सभी यात्रियों के टेम्परेचर देखे जाएंगे, तभी उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग स्टिकर लगा दिए गए हैं, ताकि ट्रेन में पैसेंजर किसी भी तरह से भीड़ न इकट्ठा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। वहीं दूसरी तरफ स्टेशनों पर सभी टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के सभी कोचों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा करने के दौरान पैसेंजरों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे। দেখুন, ব্যবস্থার মধ্যে মেন হচ্ছে কোভিড প্রোটোকলের জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে ঘুরলেন, আমার সাথে দেখলেন যে প্ল্যাটফর্মের ওপর আমরা সার্কেলস করেছি যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হয়, প্লাস কোভিড প্রোটেকশনের জন্য আমরা থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা রেখেছি যাতে অটোমেটিক টেম্পারেচার রেকর্ডিং হয়। থার্ড হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্যানিটাইজার মেশিন রেখেছি ইনলেটে, যাতে প্যাসেঞ্জার ওটা ইউজ করতে পারে, অটোমেটিক স্যানিটাইজার মেশিন। আর লাগেজ স্ক্যানিংও আছে এবং আমরা ইন এবং আউট সেপারেট করছি, যে ইনটা মেন প্ল্যাটফর্ম বা 2 দিয়ে এন্ট্রি হবে আর আউটটা হচ্ছে আমাদের এসকেলেটরের থ্রু দিয়ে ওইখান দিয়ে বেরোবে। তো সুতরাং ইন আউটটা আমরা আলাদা করে রেখেছি যাতে মিক্সিংটা কম হয়। আর এছাড়া হ্যাঁ, মাস্ক ইজ কম্পালসারি আর প্লাস লাগেজ স্ক্যানিং মেশিনও আমাদের আছে। যদি কেউ লাগেজ স্ক্যানিং মেশিন যদি স্ক্যানিং করতে চায়, ওই স্যানিটাইজ করতে চায়, স্যানিটাইজও করতে পারে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোচের আমরা পুরো স্যানিটাইজেশন করেছি। লাস্ট 1 সপ্তাহ ধরে ফুল কোচ যে আছে স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে এবং স্টিকার লাগানো হয়েছে। কালকে আপনারা যদি আসেন দেখবেন যে রেকে আমরা স্টিকার লাগিয়েছি একটা অল্টারনেট সিটে বসার জন্য, এবং আমরা প্রতিদিন আমরা রেক স্যানিটাইজেশন করব, আইদার এট আসানসোল আর আন্ডাল, আর যেখানে যেখানে রাত্রিবেলা থাকবে আমরা ওটা স্যানিটাইজেশন করব। তো ওভারঅল উই হ্যাভ ট্রাইড আ লেভেল বেস্ট। একটা এসওপি তৈরি হয়েছে যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট ইস্যু করেছে ফ্রম নবান্ন। তো ওতে রেসপন্সিবিলিটিস অফ রেলওয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাই স্টেট গভর্নমেন্ট, দিস হ্যাজ বিন ইলাবোরেটেড। আমরা আশা করব যে স্টেট গভর্নমেন্টও আমাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কালকে থেকে আমাদের চালু করতে পারি, যাতে কোনো অসুবিধা যাতে না হয়।